बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में हमने कहा था कि आज हम बैतुल मुक़द्दस, पहले मुसलमानों के किबला के बारे में बयान करेंगे। तो हम आज इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की तारीख को बयान कर रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल मस्जिद अक्सा यरूशलेम के पुराने शहर में एक पहाड़ी पर वाक़ है, जिसे यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम समेत हजारों सालों से एक मुक़द्दस मुकाम के तौर पर माना जाता है। मौजूदा जगह एक फ्लैट नुमा किस्म की है, जिसके चारों तरफ बरकरार रखने वाली दीवारें हैं, बशमूल मगरबी दीवार, जिसे असल में बादशाह हेरोड ने पहली सदी कबल मसीह में दूसरे यहूदी मंदिर के तोसी के लिए तमीर किया था। इस पर दो यादगार ढांचे का गलबा है, जो असल में खुलफाए राशिदीन और इब्तदाई अमवी खिलाफत के दौरान 637 ईस्वी में शहर पर कब्जे के बाद तमीर किया गया था। मस्जिद अक्सा का मरकजी नमाजी हाल और पहाड़ी के मरकज के करीब डोम ऑफ द रॉक, जो कि मस्जिद अक्सा के मरकजी इबादतगाह है, 692 में ईस्वी में मुकम्मल हुआ, जो इससे दुनिया के कदीम तरीन इस्लामी ढांचे में से एक बनाता है। हेरोडीन दीवारों के दरवाजे देर से बाज़ंतीनी, इब्तदाई मुस्लिम ममलूक और उस्मानी अतबार के इजाफे के साथ इस जगह के साथ मिलते हैं, जिस तक 11 दरवाजों के जरिए पहुंचा जा सकता है। 10 मुसलमानों के लिए और एक गैर मुसलमानों के लिए मखसूस है। यह यहूदियत का सबसे मुकद्दस मुकाम भी है और यहाँ कभी 2 यहूदी मंदिर थे। यहूदी रवायत और सहीफे के मुताबिक पहला हैकल बादशाह डेविड के बेटे बादशाह सुलेमान ने 957 कबल मसीह में तमीर किया था और 587 कबल मसीह में यरूशलेम के साथ मिलकर तो बाबली सुल्तानत है इसे तबाह कर दिया था। पहले हैकल की वजूद के तस्दीक के लिए कोई इशारा कदीमा के शवाहिद में से नहीं मिले हैं और मजहबी हसासियत की वजह से साइंसी खुदाई को मदूद कर दिया गया था। दूसरा मंदिर, जो 516 कबल मसीह में ज़ेरुब्बाबिल के तहत तमीर किया गया था, बाद में बादशाह हेरोड ने इसकी तज़ीन व आरائش की और बिलाखिर 70 ईस्वी में रूमी सुल्तानत ने इसे तबाह कर दिया। ऑर्थोडॉक्स यहूदी रवायत बरकरार रखती है कि यहीं पर तीसरा और आखिरी मंदिर तब बनाया जाएगा जब मसीहा आएगा। ये वो जगह है जिसकी तरफ यहूदी नमाज के वक्त रुख करते हैं। साइट में दाखिल होने के बारे में यहूदियों का रवैया मुख्तलिफ है। इसके इंतहाई तकद्दस की वजह से बहुत से यहूदी पहाड़ पर ही नहीं जाते, ताकि गैर अरादी तौर पर इस इलाके में दाखिल होने से बचें जहां मुकद्दस मुकामात हैं, क्योंकि रही कानून के मुताबिक इस मकाम पर खुदाई मौजूदगी का कुछ पहलू अब भी मौजूद है। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा का सेन इस्लाम का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है। इस कंपाउंड को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इसकी तारीख बहुत से अंबिया जैसे हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादतगाह के तौर पर भी है। मस्जिद में 4 लाख नमाजियों के क़याम की गुंजाइश है। इस्लामी रवायत के मुताबिक मस्जिद अक्सा मक्का में खाना काबा से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत के लिए पहले किबला नमाज के समत के तौर पर काम करती थी। मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की मस्जिद अल आराम से मस्जिद अक्सा की सैर के लिए ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंबिया के दरमियान नमाज की इमामत की थी और फिर इन्हें संगे बुनियाद से आसमान पर ले जाया गया था साल 620 में। तो दोस्तों, मस्जिद अक्सा का सेन साइट के ऊपर इस्लाम की दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और 3 मुकद्दस मसाजिद में से एक है। इस्लाम की मुकद्दस तरीन मकामात इसे नोबल सिक्योरी के तौर पर जाना जाता है। इसका सेन 400,000 मतलब 4 लाख से ज्यादा नमाजियों की मेजबानी कर सकता है।
جو اسے دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک بناتا ہے۔ سنی اور شیعہ مسلمانوں کی یکساں طور پر یہ اسلام میں تیسرے مقدس ترین مقام کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ پلازا میں وہ مقام شامل ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں اور پہلے قبلہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جس طرف مسلمان نماز پڑھتے وقت رخ کرتے تھے، جیسا کہ یہودیت میں ہے، مسلمان بھی اس جگہ کو سلیمان اور دوسرے انبیاء کے ساتھ جوڑتے ہیں، جن کی اسلام میں بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ پورے علاقے کے حوالے سے یہ سائٹ اور اصلاح الاقصی بھی فلسطینیوں کے لیے ایک مرکزی شناخت کی علامہ ہے، بشمول فلسطینی عیسائی بھی۔ صلیبی جنگوں کے بعد سے یروشلم کی مسلم کمیونٹی نے یروشلم اسلامی وقف کے ذریعے اس جگہ کا انتظام کیا ہے۔ یہ جگہ پورے مشرقی یروشلم کے بساط، جس میں پرانا شہر بھی شامل ہے، 1948 سے 1967 تک اردن کے زیر کنٹرول تھا، اور 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ انتظامیہ اسرائیلی سیکورٹی کنٹرول کو برقرار رکھتے ہوئے اردنی ہاشمی کے زیر نگرانی وقف واپس آ گئی۔ اسرائیلی حکومت ایک ایسے انتظام کے حصے کے طور پر غیر مسلموں کی نماز پر بندی لگاتی ہے، جسے عام طور پر اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سائٹ اسرائیلی، فلسطینی، حتیٰ کہ مسلم امہ کے تنازع کے ایک اہم مرکز بنی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اس سائٹ کا نام متنازع ہے، بنیادی طور پر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جاری اسرائیلی فلسطینی تنازع کے تناظر میں مسلمان مفسرین اور علماء مسجد اقصی کے ساتھ یہودی تعلق کی تردید کرتے ہیں، جبکہ کچھ یہودی مفسرین اور علماء اسلام میں اس جگہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائٹ کے نام پر 2016 کے تنازع کے دوران یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ارینا بوگووا نے کہا، مختلف لوگ ایک ہی جگہ کی عبادت کرتے ہیں، بعض اوقات مختلف ناموں سے۔ ان ناموں کی پہچان، استعمال اور احترام سب سے اہم ہے۔ اصطلاح حریت کے عام طور پر انگریزی میں ٹیمپل ماؤنٹ کے طور پر ترجمہ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے میکا 4:1 میں اور پریما 26:18 کی کتابوں میں استعمال کیا گیا تھا۔ لفظی طور پر ماؤنٹ آف دی ہاؤس کے طور پر ایک طویل ادبی تخیل ہے۔ جملہ رب کے گھر کا پہاڑ عبرانی بائبل کے بعد کی کتابوں یا نئے عہد نامے میں مخفف کا دوبارہ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ اصطلاح دوسرے ہیکل کے پورے دور میں استعمال میں رہی، حالانکہ اصطلاح ماؤنٹ زیون، جو آج قدیم یروشلم کے مشرقی پہاڑ سے مراد ہے، کثرت سے استعمال ہوتی تھی۔ دونوں اصطلاحات یک آف میکبیس میں استعمال میں ہیں۔ ہر بابے کی اصطلاح تمام مشنہ اور بعد میں تلمودی نصوص میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایک دن 2 اکتوبر 1187 عیسوی میں مسجد اقصی کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا تھا۔ 88 سال کے بعد جب کسی مسلمان کو مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، یروشلم شہر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ الاقصی کو آج پھر کسی ایوبی کا انتظار ہے۔ تو دوستو، ہم کل انشاءاللہ تعالی خانہ کعبہ کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔